Hi guys, welcome to Pushpak Education YouTube channel. आज आमे क्लास 9 रो इंग्लिश टेक्स्ट बुक रो चैप्टर 1 द प्राइसलेस गिफ्ट विषय रे पढ़िबा। द प्राइसलेस गिफ्ट ता अर्थ हैला अमूल्य उपहार। Do you like to offer some gift to somebody on his or her birthday? तुमे केबे काହାର जन्मदिन अवसରରେ ତାକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଛ କି ତାକୁ ଯାଚିଛ କି? ୱେଡିଂ ଅର୍ ସମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓକେଜନ୍ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସରରେ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତମେ କେବେ କାହାକୁ ଉପହାର ଦେଇଛ କି? What sort of things would you like to give? ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? Discuss about it with your classmates. ଏହା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଏହି ବିଷୟରେ। What does a small gift become so valuable? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରେ? What do you see when you enter a restaurant? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜନାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କର ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖ? Read this interesting story, The Priceless Gift. चलो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी रे पढ़िबा आमे द प्राइसलेस गिफ्ट अमूल्य उपहार विषय रे। हियर प्राइसलेस मीन्स समथिंग व्हिच हैज ए हाई वैल्यू। एठारे प्राइसलेस रो अर्थ हैला जे मूल्य ठारू बहु ऊर्ध्वनी। बिकॉज इट इज रेयर कारण यहाँ दुर्लभ अटे। मेज योर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन विथ दिस डिस्क्रिप्शन। यही वर्णना द्वारा तुम्हें तुमर पॉइंट गुड़ी को आलोचना बेले मैच करो। I went to a vegetarian restaurant. It was lunch time. तो लेखक एठारे लिखिछंती जे I went to a vegetarian restaurant. मु गोटे शाकाहारी भोजनालय को गली। गली अर्थ किए गले? लेखक गले द ऑथर। इट वाज लंच टाइम। यह मध्याह्न भोजन रो समय थिला। देयर वर पीपल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लोक माने सेठारे खिया पिया करथिले। द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड। भोजनालय बहुत भीड़ थिले। आई सॉ दैट some of the chairs and tables had been pushed into a corner. मु देखिली जे केतेक चौकी एवं टेबुल गोटे कोणरे नहीं छेलिगिरी गदा कराई। I chose the corner table, seated myself and started skimming through the newspaper. तो लेखक कोणरे थिबा गोटे टेबुल को से बाछिले एवं ताकू पके ता ऊपर बसी खबर कागज पढ़िले। At that moment I noticed a very young girl looking at me. सही मुहूर्त रे मु लक्ष्य कली जे जने युवती झियो मु आड़ को देखुची। Her eyes were large and they had a sad expression. तार आखि दुईटा बड़ बड़ थिला एवं तार हाव भाव जना पड़ुला से बहुत दुखित थिला भलिया। As she was going out, she asked the cashier in a low voice, "Is that gentleman an Indian?" से जेते बेले बाहर को बाहरु थिला सेते बेले जाई कैशियर को कम आवाज रे बा क्षीण स्वर रे पचारिला से भद्र जनक से भद्रलोक जनक कोन जने भारतीय की? आई थिंक सो द कैशियर रिप्लाइड। मु भी सैया भावुची बोली कैशियर प्रत्युत्तर देले। द गर्ल लुक्ड एट मी वंस मोर एंड वेंट आउट। से झियोटी पुणी थरे तांको चाहि दे बाहर को गला। इट सरप्राइज्ड मी व्हाट वाज द मैटर
Her interest in me aroused my curiosity in her. When I had finished my lunch, I asked the waiter, "Do you know the girl who was sitting out there?" ଏହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। କାହିଁକି ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ମୋ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କୌତୂହଳ ଲେଖକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। When I had finished my lunch, I asked the waiter, "Do you know the girl who was sitting out there?" ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ୱେଟରକୁ ବା ପରିଚାରକକୁ ପଚାରିଲେ, "ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି?" "No sir, I noticed she has lunch here on Saturday. She comes on payday only. Perhaps she does not earn much." ତାପରେ ୱେଟର ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖାଲି ଶନିବାର ଦିନ ଏଠାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ବୋଧେ ସେହି ଦିନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିନ ସେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ମଜୁରୀ ବା ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀ ମିଳେ। Perhaps she does not earn much, ବୋଧେ ସେ ଏତେଟା ଉପାର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଦିନକୁ ଆସେ." I was moved by what he said. The curiosity I felt about the girl persisted. Where had she inquired about me? Who was the mysterious child? The thinking of her poverty-stricken and anxious figure. Would I help her anyway? ତ ସେଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କାରଣ ସେ କାହିଁକି ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି? ସେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଛୁଆଟି କିଏ? ତାପରେ ତାର ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ଚେହେରା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଉପାୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କି। The week passed. ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅତିକ୍ରମ ହେଲା। Saturday came again. ପୁଣି ଥରେ ଶନିବାର ଆସିଲା। I went to the same restaurant. ଲେଖକ ପୁଣି ସେହି ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲେ। The week passed. Saturday came again. I went to the same restaurant. As I entered, I saw her sitting at the same table as before. She was eating. I went up to her and took the chair opposite hers. ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଥର ଭଳିଆ ସେ ଝିଅଟି ପୁଣି ସେଇ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଖାଉଛି। ସେ ଖାଉଥିଲା। ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ପକାଇ ତା ଉପରେ ବସିଗଲେ। I wished her a good afternoon, and then by making one brief remark after another, I was able to start a conversation. ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବୋଲି ଜଣେଇଲେ, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ବୋଲି ତାକୁ ୱିଶ୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର କନଭରସେସନ ବା କଥୋପକଥନ ହେଲା। At last she asked, "Are you an Indian?" ପରିଶେଷରେ ଝିଅଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, "ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି?" "My brother is in India." ମୋର ଭାଇ ଭାରତରେ ରୁହେ। "He is a soldier." ସେ ଜଣେ ସୈନିକ ଅଟେ। "We have not had a letter from him for a long time." ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତା ପାଖରୁ ଚିଠିଟିଏ ହେଲେ ପାଇନାହୁଁ। "My mother is very worried." ମୋର ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। "She is afraid something had happened to him." ସେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି କାଳେ
मो भाई को कौन हो जाइछि बोली। आई लर्न दैट हर ओनली गार्डियन वाज हर ब्रदर। शी लिव्ड विथ हर ओल्ड विडोड मदर मिसेस बेथी। तो से जानिबा को पाइले जे ता भाई थिला तार एकमात्र अभिभावक आउ से तांकर वृद्धा विधवा माँ जार ना थिला मिसेस बेथी ता सहित झीटी रहुतिला। आई अंडरस्टूड हाउ शी फेल्ट। I think she wanted me to see her mother, but she did not have the courage to ask me to accompany her home. तो से झील किपरि अनुभव करथिला लेखक बुझी पारिले ता हाव भाव देखी आउ से चिंता कर दिले जे झीलटा बोधे ए भारतीय जनन को नेगिरी ता मां सहित साक्षात करबा को चाहूची किंतु से साहस करी कहि पारो। We finished our lunch and got up together. दी जन एका सांगरे मध्याह्न भोजन सारी उठिले मध्य उभय। As we walked, I asked her, "May I know your name?" जेते बेले से माने दी जन चाली चाली गले लेखक ताकू प्रश्न कले मु तमरो नामटी जानी पारे कि? My name is Maggie। जोटा उत्तर रे कहिची मोर ना मैगी अटे। We chatted presently and soon reached a bus stand। से माने अति आनंदर सहित कथावार्ता होई अति शीघ्र गोटे बस स्टैंड रे पहुंचिले। This gave me the opportunity of asking her where she worked। एतिकी समय तांको सुजोग देला जे से झियो को पचारि पारिले जे तू केउठारे काम करू बोली। Do you usually go this way? I asked। तो यही रास्ता दे स्वाभाविक भाव में प्रतिदिन जांच करिवार था कि बोली झियो को प्रश्न कले। नो सी आंसर। से नाही बोली उत्तर देला। I usually take the village bridge। It is being repaired at the moment। मो प्रायतः गाँ पोल दे जाए किंतु एबे ताहा मरामती करा चलीछि। Soon we approached their neighborhood। अति शीघ्र से माने तार पड़ोसी मानक पाखरे पहुंची गले। We had reached a narrow doorway। से दी जण गोटे संकीर्ण द्वार मुहरे पहुंची गले। Maggie took a thin latch key out of her pocket and opened the door। She entered and said, "Please come in।" मैगी गोटे पतला चाबी न था ता पॉकेट रु बाहर करी कबाटटी खोलिला आउ निजे प्रवेश करी कहला, "प्लीज कम इन। दया करी भीतर को आसंतु।" टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टेयर्स टू द किचन। से माने एकाठी होई ऊपर महला रु तळकू रोसई घर को ओल्हेले। मदर said, "Maggie, from the doorway an Indian gentleman has come to see you।" मैगी द्वार मुहरु थाई डाक छाड़िला जे माँ जने भारतीय भद्रलोक तुमको देखा करने को आसीचंती। Where is he? The old man asked eagerly। With a smile I stepped into the kitchen behind Maggie। तो वृद्धा स्त्री जनक आग्रहर सहित पचारिला से केउठारे अछंती। तापरे लेखक धीरे धीरे मुरुकी हसी रोसई घर आड़ को मैगीर पछे पछे आगे चले। She introduced us। How do you do? I said and held out my hand। से आमको परिचय कराइले परिचित कराइले तमे किपरि अछ। आओ लेखक हाथ मिलेबा पई तांको हाथ को बढ़ाइले। Excuse me, my hands are covered with flour। I am making cakes। People will come to buy them this evening। This is the way we make our living। Lots of troubles। तापरे जेते बेले हाथ मिलेबा पई से कहले वृद्धा स्त्री जनक तार उत्तर कहले, "मते क्षमा कर देबे मो हाथ सारा अटा लगी मु
केक तैयारी करुଥିଲି केक तैयारी करुछि मो संध्यारे लोक माने आसीबे आउ ताहा किड़ी करी नेबे सेति पय मु केक तैयारी करुछि एहिपरि भावरे आमे आमर जीविका निर्वाह करू अनेक समस्या दे सैटरडे नाइट is a time of festivity in poor neighborhoods शनिवार दिन रात्रिटा पड़ोसी मानक पाए उत्सवर समय थिला all kinds of things are sold on this night प्रत्येक प्रकार जिनिस से दिन रात्रि रे बिक्री करा हुए the streets are more crowded than any other day अन्य दिन अपेक्षा से रास्ता बहुत भीड़ भाड़ हुए this is the day when they are able to spend a little from their weekly wages एही दिन से माने तांकर साप्ताहिक मजूरी रु किछि टंका खर्च करी उपभोग करि थांती तापर द्वितीय दृश्य रे what kind of country is India sir asked Mrs. Bethy as she resumed her cooking से तार से रोषेई चालू करी मिसेस बेथी प्रश्न करिसंती लेखकों को जे भारत गोटे की प्रकार देश अटे ए ब्यूटीफुल कंट्री गोटे सुंदर देश अटे safe to live in are not there too many snakes and tigers don't they kill people बास करिया पई रहिबा पई सुरक्षित जगह की सेठारे अनेक गुड़िए साप एवं बाघ रुहंती नाही कि से माने लोक मानन को मारी दियंती नाही कि एमती अनेक गुड़िए प्रश्न कराई this type of question has often been asked don't believe that snakes and tigers are killed by the people if they come too close एही प्रकार प्रश्न अनेक थर पचरा है विश्वास करिवेनी बेले बेले साप एवं बाघ माने मध्य लोकंक द्वारा मृताहत हुअन्ति से माने जदि निकटतर हेबे माय सन इज इन द पंजाब ही इज ए सोल्जर मोर पुओ पंजाब रे अछि आ से जने सैनिक अटे व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज द पंजाब पंजाब गोटे किपरि जगह अटे द पंजाब इज ए फाइन प्लेस इट इज ए वेरी हेल्दी प्लेस टू लिव इन पंजाब हेउची गोटे सुंदर जगह आउ रहिबा पई स्वास्थ्यकर जगह मध्य आई एम ग्लैड टू हियर इट मिसेस बेथी सेड यहा सुनी मते बहुत खुशी लागिला बोली मिसेस बेथी कहिचंती आर बेकिंग वाज फिनिश्ड मैगी शी सेड take Mr. Gupta upstairs I will wash my hands and bring tea तार सेका सेकी काम मिसेस बेथी रो सेका सेकी काम सरी गला परे से मैगी को डाकी चंती आ कहि चंती मैगी मिस्टर गुप्ता को ऊपर मोहल्ला को नहीं जा मु हाथ धोई चा नहीं जाउछि अर्थात लेखकंकर ना हला एठी जणा पड़िछि मिस्टर गुप्ता as we drank tea I talked about India Mrs. Bethy showed me photograph of her son. It had been kept very neatly in an envelope by the mother. His name was Frankie. जेते बेले से माने चा पीले भारत विषय रे कथावार्ता हेले मिसेस बेथी तांको पुअर गोटे फोटो आनी देखाइले आ से फोटोटा अति जत्न सहकारे अति सफा सुतरा रे गोटे लफाफा भितरे गोटे माँ द्वारा जत्नर सहित रखाई थिला आउ तांको पुअर ना थिला फ्रैंकी मैगी से मिसेस बेथी सो मिस्टर गुप्ता दरी व्हिच योर ब्रदर सेंट यू तो मिसेस बेथी कहले जे मैगी तो भाई जो मुदी पठे दिला से मुदी आनी कि मिस्टर गुप्ता को देखा सी ब्रॉट इट एंड आस्क्ड से आनिला एवं यहा को दे कहला
Can you see the past and future in it? I took it and examined it. ଆପଣ ଏ ମୁଦିକୁ ଦେଖି ଅତୀତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏ ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବେ କି? ଲେଖକ ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ। When Frankie sent the ring, Mrs. Betty said, he wrote that if you concentrate on a distant person, as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. तो फ्रैंकी जेतेबेले चिठी देइतिला से लिखिथिला मिसेस बेथी कहिचंती जे से कोन लिखिथिला से लिखिथिला जे जणे जदि कोनसी गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति को एकाग्र चित्तरे चिंता करिवो ता विषय भाविबो आ ए मुदी को देखिबो लक्ष्य करिवो से लोकटी कौन करुची से मुदी रे से देखिबा को सक्षम हेबो। We have not had any news from Frankie for a long time. दीर्घ समय धरी फ्रैंकी विषय रे तांको पाखरे कोनसी खबर नथिला। But we have not been able to see anything. किंतु से माने से मुदी दे किछि देखिबा को सक्षम हेउ नथिले। Why don't you try? You are an Indian, you may be able to do it. आपण कहीं चेष्टा करना आपण जने भारतीय आपण देखिबारे सक्षम हो पारिबे। I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much, not a miraculous thing from a distant land. How could I shatter their dream? तो सत कथा कहबा को तांकर साहस नथिला से माँ और झियो को जे सत कथाटी कोन यह मुदी छड़ा अन्य किसी जिनिस नुहे आउ यार कौन चमत्कारिता गुण ना कौन निर्दिष्ट देशरू आसीथिबा गोटे चमत्कारी मुदी ये नुह आ चमत्कारी गुण किछि ना ए सत कथा कहबा को से साहस करू नथिले कारण से चाहू नथिले जे से जो स्वप्न देखुचंती माँ झियो काले तांको पुओ सेठी भलरे थिबो से स्वप्न सब सत कहीदेले दुरीसा देजिव तेणु से एमती किसी चाहू नथिले तांकर आशा को भांगिबा को चाहू नथिले तेणु से ए मुदी द्वारा किसी देखि हेबो नाही बोली सत कथा कहिदेबी। एटा गला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रो व्याख्या। तापरे नेक्स्ट क्लास रे हमें थर्ड एवं फोर्थ रो व्याख्या सहित पढ़िबा। आशा करछि भल भाव बुझिथिबो। धन्यवाद।